Welcome to Goa 365's News Now. I am Manish Parab and these are the headlines. Asolna's Memorial for Freedom Fighters lies in shambles, overrun by stray dogs as government neglects liberation legacy. Sunburn ticket sales begin without venue confirmation or government permission, sparking controversy. Aam Aadmi Party files police complaint. And now for the news in detail. Government resources Government resources are heavily invested in various causes, but have we honored the freedom fighters who liberated Goa from Portuguese rule? The Asolna Memorial, dedicated to Dr. Julio Menezes and Dr. Ram Manohar Lohia, is in poor condition and overrun by stray dogs, showing a troubling lack of respect for these heroes. Our reporter Ramesh Naik Raut sheds more light on this concerning situation. आज आमी आसात ते असोळणा आसात. असोळणा हांगा जे फ्रीडम फायटर मेमोरियल जे आसा, ह्या मेमोरियला फुडें आसा. हे मेमोरियल जे आसा हे डॉक्टर जुलियो मिनेझीस आनीक राम मनोहर लोहिया हे जे फ्रीडम फायटर हेणी आमकां फ्रीडम करून दिलें. आनीक म्हणूनच आज आमी 40 आमदार जे आसा आमचे हे ह्या विधानसभेत बसतात. आनी त्याच बरोबर हांगा सगळे देशा खातीर हेणी आपल्याले बलिदान दिलें. तेंचे खातीर तेंचे नांवाचेर हांगा स्मारक उबारलें. पूण ह्या स्मारकाची गत जर पळयली जायत वायट दिसता. हेजेर खंयची जी ऑथॉरिटी पळोवपाचें आसता हे ऑथॉरिटीन आज सुद्दां कांयच पळयले कडेन ना. आज तुमी पळयतात ह्या स्मारकाचेर सगळी सुणी जी आसात ही न्हिदोन आसात. हीच फ्रीडम फायटर खरी, कित्याक तीच हे राखतात. आमी तांकां सुणी म्हणपा न्हू, खरेंच तांकां खरें फ्रीडम फायटर ह्या जनावरां म्हणपाचें. कित्याक ते हे फ्रीडम फायटरांची जे आसात ते हे राखतात. पूण जी ऑथॉरिटी आसा ही विसरले आसा. म्हणूनच हांकां आज ह्या सुण्याची जातीक हांगा राखोवं पडले कडेन आसा. ह्या ऑथॉरिटीन ह्या स्मारकाचें पळोवपाचें आसता. कित्याक जे हांगा फ्रीडम फायटर जावन गेले त्यांची यादी खातीर हें उबारलें. हांगच्यान मुवमेंट स्टार्ट जाल्लो. पूण हांगा सरकाराची लक्ष म्हण तेन्ना आमी सरकाराच्या बरोबर जी ऑथॉरिटी सरकाराली आसा हिणी पळोवपाची जाय आसता. आनीक 4 दिसांनी 15 ऑगस्ट आसा. 15 ऑगस्ट पयलीं हें निवळ जातलें. हेजेर कितें तरी उपाय येतलो काय हें अशें उरतलें. हें अशें उरतलें जाल्यार तुमी आनीक फ्रीडम फायटराचे कित्याक याद करतात. तेंची उर अशीच. तुमकां जर याद करपा जाय जाल्यार ही बरे भशेन याद करची. हेंची मेमोरियल जें आसा हें बरी करून दवरचें आनी हें सांबाळचें म्हणून मागतात. गोवा 360 खातीर असोळणा साकून रमेश नायक रावत. As Independence Day approaches, leaders will be swept up in patriotic fervor, delivering speeches and showcasing their commitment. Yet, for the remaining 364 days, their focus will shift away. The responsibility doesn't end with erecting monuments. The government must also ensure their upkeep. True patriotism should go beyond mere displays, emphasized Asolna's Anthony De Silva. बेसिकली पळय, फ्रीडम फायटरांचे फक्त आमी पोडी भाजून घेतात. जायते आसा उलयतलो जाल्यार फ्रीडम फायटरांक आमी म्हणटात तांकां तेमी बरें काम केलें हें मान्य आसा. आनी त्या फ्रीडम फायटरांक ते बरें काम करून तांकां जाय तितल्यो सवलती दिवपाकच जाय दिल्यात. तेज्या फाटल्यान फ्रीडम फायटराच्या भुरग्याच्या भुरग्यांक हे अशेंच चलत रावता. जरी तर फ्रीडम फायटराचो आमी मान सन्मान दवरपाक जाय जाल्यार आमी तर कुयदाद करपाकूच जाय. पूण फ्रीडम फायटर जे जायते तेंचे पेन्शन जावं तांकां ज्यो सवलती मेळटात, हांव म्हणटा हे फ्रीडम फायटर एकठांय जावन ह्यो सगळे मेमोरियल्स कित्याक सांबाळनात. हे पडटा म्हणटा ते कलेक्टराक. पूण कलेक्टराकूय जाल्यार पडोवन हेचेर नदर कोण मारता. जावं 15 ऑगस्ट मागीर 19 डिसेंबर आनी 26 जानेवारी हे 3 दीस साफ केले जाल्यार जालें. ताका मेंटेन करप कोणें. आतां पळय हांगा सुणी बसल्या म्हणजे आमचे ना कोणूय जावं MLA जावं सरपंच जावं पंच हेणी करपाचें काम ही सुणी राखतात. जाल्यार हांव एकूच मागता, जरी तर कलेक्टरांची नदर पडना
सरपंचाची पण ना हेचेर मेंटेन करपाक तेंच्या कडेन फंड्स ना जाल्यार हांव म्हणटा कलेक्टरान हेजेर सो मोठो एक्शन घेवन हेची देखभाल करपाक जाय रिस्पेक्ट करपाक जाय व्यक्ती समाराक मारली म्हूण जायना मेमोरियल केले म्हूण जायना तेंचे मेंटेनन्सूय करपाक जाय कोणें जाल्यार कोणें करपाकूच जाय न्ही नाजाल्यार अशें कशें Ramesh Naik Raut, Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Aam Aadmi Party Goa has lodged a complaint against Sunburn for acts of fraud, deception and cheating. Tickets for the popular yet controversial festival have gone on sale on the Book My Show platform. However, not only has the venue for the festival yet to be declared, but the organizers have yet to obtain the state government's permission to host the show. सरकार म्हणटा न्ही की जर चोराच्या विरुद्ध कंप्लेंट दिवपाक जाय जाल्यार ताणी चोरला म्हणून दाखय म्हणून आय हॅड टू शो चोरला म्हणून सो चोरला म्हणून दाखयतलो जाल्यार म्हाका टिकेट घेवची पडली पयशे म्हज्या बोल्सांतले खर्च करचे पडले सरकारान जेन्ना हे सेल दाखयताले थंय यू गो टू इंटरनेट सरकार इतलो म्हणटा की आमी आतां सरकार तुमचे दारी येतले म्हणून आज इंटरनेट इज in front of you on the internet it is showing that tickets are being sold is it not a crime did I have to spend this money to lodge this complaint that is a question I think that is a question which chief minister and tourism minister should also answer ki tourism minister and maka sa direction news he showed his concern towards the people of Goa by saying that if somebody is purchased a ticket he should lodge a complaint I purchased a ticket I have lodged a complaint now issue necessary direction for investigation to Panji police station and if necessary send it to crime branch हरशी म्हण त्या बेकार बशिल्ले आसता क्रायम ब्रांच कांय काम धंदो ना तांकां ही धाड आनी तांकां सांग इन्वेस्टिगेट कर कारण सगळे सायबर इट इज अ सायबर क्रायम it is cheating it is defrauding there are so many issues which are involved in this crime and you are letting this daylight robbery go on with just because you want to get some mullah out of it by letting Sunburn organize this event in Goa then we are sorry as Goans we will come on straight after this there is no other choice left सरकार सन्मानाच्या दारी आनी सन्मानवाले सरकाराच्या दारी तुमकां लास्ट टायम सांगिल्लें मरे ओगी राव म्हणून अशें तोंड केलें याद ना तुमकां भायर येवन सांगिल्लें तांणी चूक म्हणून याद ना सरकार केन्ना तुमकां म्हणना गोंयकार केन्ना तुमकां म्हणना चूक म्हणून पूण ताची कापाजदाद कित्याक आसा चूक म्हणपाची कारण तो भितर वचून थंय आपलें कितें तरी दिवन आयिल्लो आसता म्हणून ही परिस्थिती आसा गोंयकारांची. In July, Sunburn announced on X that the 18th edition of the festival would not be held in the north but rather in South Goa. However, the exact venue has not yet been announced. Even so, it has faced great backlash in the south. Protests are ongoing with growing concerns over drug use and its impact on the youth. William Rodrigues, Srishti Athanikar and Sanika Nagbekar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And now for the weather. It rained for a little while on Saturday morning, but the afternoon brought plenty of sunshine. The weather was warm and pleasant, with most areas registering a high of 29 degrees Celsius, while nighttime lows were recorded close to 24 degrees Celsius. Looking ahead, the weather will be largely unchanged for the upcoming week. Aside from scattered showers, it is expected to be calm and clear. On Sunday, 1 or 2 spells of light rain are forecast, but overall, the skies will be a little cloudy with plenty of sunshine. It might get a bit humid, but gentle winds will help keep it comfortable. Temperatures on Sunday are expected to reach a high of 31 degrees Celsius and a low of 25 degrees Celsius. Light rain forecast until Sunday. Sunny skies make a return. Maximum and minimum temperatures on Sunday 31 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. No weather warnings issued for the next 5 days. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.